शुभ नवमी समस्त को। तो आज जेहेतु नवमी तो आमर से जो टिके बुलाबुली करने माँ को टिके दर्शन करने के टिके केमतिका रूप धारण कर देखापी। तो आम नवमी दिन के रेडी होकर बारी पड़ते। तो मो लुकटा देखुए ये हूँ मो लुक आ मो झील लुक तो देख सारी सी तार सी किस कर तार जे जूतार कि लाइटा जलाऊे लाइट जलू ना सी किंतु जलाऊे ता जूतार कि लाइट अच्छी तो लाइटा जलाऊला। तो हे हेलो नमस्कार मो जानवी पुणी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं चली आसली। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो आज शुभ नवमी समस्त को मुझे जनाऊँगी शुभ नवमी। आउ ए पेंडालटा तो आगु देख सारी ये आमर अष्टमी पूजा आमर दवापाई आसते मु देखी भी माने अष्टमी दिन आसथिनी आउ अष्टमी पूजा केरकमा किस होता आपण मानक समस्त को देखे भी थी। तापर हूँ संध्या आरती ये देखापी आसथिनी। आमर यहाँ हूँ पाख माने यहाँ हूँ बॉर्डर बुझिले ना या परे परे वेस्ट बेंगल। तो आमर से जो वेस्ट बेंगल को चल जाते माँ को दर्शन करने माने ठाकुर देखापी चल जाते केरकमा पेंडेल होती। तो उड़ीसा साइड को भी जाई पारथांते किंतु किस कहले बोधे उड़ीसा साइड को जीवापाई टिके भितर को माने जाइते हम से भगराई एरिया को माने टिके दूर को गले टिके भल भल पंडाल देखापी पड़ो से जो गलेनी आमर वेस्ट बेंगल साइड को बाहरी पड़े। वेस्ट बेंगल साइड रे कि पाखापाखि माने बहुत सुंदर सुंदर पेंडेल बा बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा। तो से जुगर आमर वेस्ट बेंगल साइड को टिके बाहरी पड़ते। तो ये टांकी टिके फुल करनवा कारण टिके केतेले कौन केपट को जीवा। तो से जुगर टिके आमर गाड़ी को टिके खाद्यटा दे दूचे तापरे आमर बाहरी पड़े। तो चलो केठी ठाकुर देखुछु मु कितु किछि ना जाने किछि ना जाने बुझिले ना किंतु एथिकी जानछि जे आमर माने आमर ओल्दीघारु आमर बॉर्डर अब्दी एतिकी एरिया भितरे ही आमर देखिबार आज अच्छी माने पेंडेल गुड़ा। तो चलो ताहने मो संतर रुह आ केठी यहाँ हूँ न्यू दीघा एरिया। तो चलो ठाकुर देखा आ किए कौट देखुच टिके जनइबे कमेंट करिके। तो वीडियो गुला जदि भल लगुव सब्सक्राइब करने लाइक टिके करबा और टिके शेयर भी करदेवे। तो चलो ये आसीगला कहवा गले न्यू दीघा एरिया। तो चलो जीवा आउ नवमी दिन ना कौन होता कह देखे अष्टमी दिन तो मुझे कहती जे चमत्कार होता माने वर्षा पागरे कि पूरापूरी एते सुंदर खरा देता माने भाभी भी होता नहीं जहाँकि वर्षा पाग बोली। तो जेहेतु लघुचाप होता आमर एपटे एरिया कि जे लघुचाप अच्छी वर्षा हबार अच्छी। तो से जुगर किंतु अष्टमी दिन बहुत सुंदर खरा देता। नवमी दिन पागटा किंतु भल थिलानी किंतु संध्या बेले टाइम रे कि पागटा टिके भल देता जुगुर आमर समस्ते कि पूजा देखते बाहरी पड़ते। तो मझिरे मझिरे वर्षा भी आसूला किस करवा मेला रे जदि आमर जदि बुलिया पाई न जिबा आ वर्षा को जदि चाहिकी बसिबा ताले कि आउ देखिहब नहीं ठाकुर। तो से जुगर आमर बाहरी की पड़ते एपटे गोटे पेंडेल अच्छी जे आमर कहले जे घूरी आसने कि देखा। तो आगे दूर दूरांतर देखा तापर पाखगुला पर लहला देखी नवा परे। तो आगे दूर को देखा केरकमा केस हूँ पेंडेल केमतिका कौन होती। तो से जुगर आमर चल जाते पेंडेल देखापी। रास्ता घाट देखुं भीड़ आ भीड़ भीड़ माने प्रबल मात्रा कि भीड़ माने गाड़ी जगह 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 ठिया करने जावाई पड़ू। तो आम टे फाँका रास्ता देखिकी टिके यूटर्न नहीं लेले तापर देख यहाँ हूँ फास्ट लोकेशन रे कि देख बहुत सुंदर यहाँ हूँ एरिया कहवा गले यहाँ हूँ डीएल बुझिले ना माने डीएल बोली कहती नाटा हूँ डीएल। तो प्रथम आमर डीएल को चली आसते डीएल भी बहुत सुंदर कहवा गले माने पेंडेल भी हुए आठी मेला बसे माने छोटे छोटे दुकान बहुत स्टेशनरी दुकान कपड़ा दुकान तापरे तो चाट पुचका एगुड़ा तो रहिबो कंपलसरी। तो से जुगर ये मेलाटा भी देखा ये मेलाटा देखापी कहवा गले प्रत्येक वर्ष ही मुझे डीएल को।
ତ ଭଲ ଲାଗେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ନବମୀ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ପୂଜା ହେଉଛି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତୀ ଯେ ନା ନବମୀର, ତ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀଟା ହେଉଛି। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀଟା ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରାପୁରି ଝାକାସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଇଛି। ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଆମର ଶିବଙ୍କର ଇଏରେ କି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଳାଟା ବସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନବମୀର କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ତ ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଆମର ସେଠରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିକି ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏଇଟା କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଦୀଘାରେ କି ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିছে ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାংলা। ତ ସେଇଠିକି ଆମର ଚାଲି ଆସିছে ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭିଡ଼ଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରା ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1/2 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ କି ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଆମର। ତ ଚାଲିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ଧରିଥିନି, ତ ସେଇ ଯୁଗୁରୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନାହିଁ। 1/2 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଚାଲିକି ଆସିଦେଇଛି, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ମାନେ ଏଇ ପାଗରେ, ମାନେ ଯେରକମ ପାଗ ଦେଇଥିଲା, ମଝିରେ ବର୍ଷା ପାଗ, ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ମଝିରେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯାହାକି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କହିଲେ, ଆମର ମାୟାପୁରରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରଟା। ତ ତାଙ୍କରି ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାୟାପୁର ଯାଇଥିଲି, ତ ଦେଖିଥିନି ଏରକମ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପୁରା ଡିଟୋ ଏରକମ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ମାୟାପୁରର କି ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ନୂଆ, ତ ଡିଟୋ ଏରକମ ଟାଇପ୍ର କି ମନ୍ଦିରଟା। ତ ତାଙ୍କରି ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ମାନେ ତାହାରି ଟାଇପ୍ର କି ଏଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କରାହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼, ଏ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ କି ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା, ତାପରେ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ମାଙ୍କୁ ଆଇଛେ ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ ତ ନିହାତି ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରାପୁରି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ, ଆମର ତ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଇବାରେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ହିଁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିନି ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ, ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ, ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି, ମାନେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ବି ଆସୁଛି, ଚଲ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କି ଦେଖି ଆସିବା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ନା କେତେବେଳେ ପରେ ଆସିକି ମୁଁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିମି, ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବାংলাରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ତ ଏଇଟା ପରେ ଆସିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଲୋକେସନକୁ ଆମର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ପତିଦେବ ତ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସନ୍ତର୍କି ଏଇଠି ରହୁଛି, କାରଣ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ନା,
तो छुआटा भेजी जीव तो से जो सी कहले जे मुझे गोटे जगह कि ठिया होती मुझे आगु देखी सारी सांग मान सतर आसिकी तुम्हें जाओ तुम्हें जाकि दर्शन कर कहली हो ठीक अच्छे मुझे देखी आसे तुम माँ माने बाप झील ये ताले ठिया हुआ आ कौन करवा तो मुझे जो चली आसती देखा एठी भी कहवाक गले पैंडल बहुत सुंदर आँकर प्रतिमा भी आहरी बहुत भल तो एठी भी दर्शन कर ले चलो जीवा आबे देरी हो जाइए वर्षा भी मझिरे मझिरे आसूची तो से जुगर आमर किस कले ना घर को पलि आसते आ घर को आसु आसु लास्ट टिके सीटी जे प्रोग्राम होता ना मुझे जे आसवाई इच्छा भी हो नाला से अंकलटा गाँव तो लास्ट से प्रोग्रामटा देखापी चल जाइए चलो आपण मानक भी टिके प्रोग्रामटा देखे नौची तो जदि भल लगुव ताले लाइक आउ शेयर कर दे आउ सब्सक्राइब करने तो चलो जय जगन्नाथ।